जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को स्वागत। आज वीडियो रे तुम मानकर सप्तम श्रेणी नुआ साहित्य बहिर पाठ 8 मो पिला बेल कथा ए चैप्टर टी हम प्रश्न उत्तर गुड़िक आज वीडियो रे आलोचना करनेबा। मु जहा बुझिली क निम्न रे दिया जायथिबा प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर केउठी ता पाखरे ठीक चिन्ह दियो। तो राइट मार्क देबा ठीक आंसर पाखरे। एक नंबर रमा देवी परिवार रे किए किए रहुथिले। करे बापा माँ भाई भौणी। ख केवल बापा माँ एवं रमा देवी। घरे केवल दुई भौणी। घरे बापा माँ आ दुई भौणी। तो यार ठीक उत्तर ख बापा माँ दुई भौणी है। तो ये राइट मार्क देवा। 2 नंबर रमा देवी घरे केउ प्रकार पोशाक व्यवहार होता। विदेशी पोशाक, बंगलक्ष्मी मिल लुगा, संबलपुरी लुगा, नाइलन पोशाक। तार ठीक उत्तर बंग लक्ष्मी मिल लुगा है। तो ये राइट आंसर देवा। राइट मार्क देवा। तापरे ख कहीं उत्तर बाछिल वर्तमान तुम सांग मान सह आलोचना कर। तो यहाँ तुम मान कौन कर मो क्लास रे सांग मान सहित आलोचना कर। वाक्य संपर्कित आलोचना। पाठर केते गुड़िए वाक्य निम्न रे दिया जाइछि। एही वाक्य को पढ़ी बुझी वाक्य आकार रे विचार कर। तो वाक्य आकार रे विचार करबा। तुमको एहार अर्थ कौन बुझा पड़िला ताहा श्रेणी रे आलोचना करिकि लेख हैला। क प्रश्न देछि उत्तेजनार वातावरण भितरे हमें थाउ। देश पई काम करबा को हेले जेल जीवा को हुए, फांसी पाइबा को हुए। तो एहार उत्तर हमें लिखिबा। रमा देवी मुजफ्फरपुर रे थिला बेले देशर बहु गुरुत्वपूर्ण खबर तांको घरे आलोचना हेउथिला। सेतेबेले से अरविंदों कथा सुनिथिले। इंग्रजी कथावार्ता रे से बुझी पारु नथिले मध्य हिंदी और बंगला भाषार कथावार्ता बुझी पारुथिले। सेतेबेले सेठारे उत्तेजनार वातावरण थिला। देश पई काम करबा को हेले फांसी पाइबा को हुए, फांसी पाइबा को हुए ए धारणा रमा देवी को मन रे सृष्टि हेउथिला हैला। ख देश पई सर्वस्व देबा को हेबो ए भावना आम मन रे विप्लवी अरविंद सृष्टि करथिले। तो उत्तर रमा देवी पिला दिनरु श्री अरविंद संपर्क रे अनेक कथा सुनिथिले। सही समय भी तांको मन रे श्री अरविंद को प्रभाव पड़िथिला। तांको मन रे देश पई काम करिबार प्रेरणा श्री अरविंद ही भरि देथिले। देश पई सर्वस्व देबा को हेबो एही परि भावना श्री अरविंद सृष्टि करथिले। तांको देखिबार सौभाग्य रमा देवींकर घटी नथिला। तथापि तांकर अरविंद प्रति श्रद्धा रहिथिला। रमा देवी को माँ बापा कहिला बेले अरविंद को चरित्र एमिति वर्णना बा वर्णित करथिले जे तांको प्रति रमा देवी को मन रे भक्ति भाव जात होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि आस स्तंभ मिलेबा हैला। तो क स्तंभ सहित ख स्तंभ जोग करबा। पाठ बही रे किछि शब्द दिया जायछि। तुम्हें दल आलोचना कर यथार्थ उत्तर सह स्तंभ दुईटी को मिलाओ। आवश्यक स्थल शिक्षकों को सहायता नहीं पार। तो कर देछि मुजफ्फरपुर। तो यह सहित जोड़िबा बिहार रो एक शहर। तापरे खुदीराम। तो खुदीराम देश प्रेमी योद्धा। बसंत कुमारी देवी। बसंत कुमारी देवी रमा देवी को माँ। गोपाल वल्लभ दास रमा देवी को बापा। एहीपरि कस्तंभ सहित खस्तंभ को जोग करिया। तापरे बुझी विचारी उत्तर दियो। 1 नंबर खुदीराम को फांसी हुकुम हैला हैला। खुदीराम को फांसी हुकुम हैला। क तांको फांसी दिया जिबार कारण कोन थिला। उत्तर खुदीराम जणे स्वदेश प्रेमी युवक थिले। से स्वाधीनता संग्राम रे जोग देई इंग्रेज सरकार को विरोध करथिले। एक बोमा पकाइबा घटना रे तांको जेल दंड मिलिथिला। शेष रे तांको फांसी दिया जायथिला। ख फांसी स्थल को जीवा पाई रमा देवी तांको बापा को काहे की मना कले। उत्तर खुदीराम को देश प्रेम रमा देवी को प्रभावित करथिला। तांकर अपूर्व त्याग और वीरत्व कथा सुनी रमा देवी को मन रे तांको प्रति एक माया जमी आसीथिला। तांको जेतेबेले फांसी दिया जिवो बोली सुनिले रमा देवी निजर प्रिय लोकर फांसी दंड समय रे बापा को उपस्थित न रहिबा को अनुरोध करथिले। 2 नंबर देश पई सर्वस्व देबा को हेबो ए भावना रमा देवी को मन रे किपरि जागृत हैला। उत्तर सेतेबेले खुदीराम अरविंद को भली देश प्रेमी को कथा कोन
ଦେଶରେ ଖୁବ ଚହଳ ପକାଇଥାଏ। ଦେଶ ପାଇଁ କ୍ଷୁଦିରାମଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା। କ୍ଷୁଦିରାମଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନା କ୍ରମେ କମିଗଲା। ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଲା। ଦେଶ ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ ଦେବାକୁ ଏ ଭାବନା ବିପ୍ଳବୀ ଅରବିନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରମାଦେବୀଙ୍କ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା। 3 ନମ୍ବର, ରମାଦେବୀ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିପରି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ରମାଦେବୀଙ୍କ ମା ବସନ୍ତ କୁମାରୀ ଦେବୀ ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣ ମହିଳା ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତର ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗପ କହୁଥିଲେ। ଭାରତର ଐତିହାସିକ ଘଟଣା, ଆନନ୍ଦ ମଠ, ଦେବୀ ଚୌଧୁରାଣୀ, ରାଣା ପ୍ରତାପ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଗପ ଶୁଣାଇ ମା ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଦେଶଭକ୍ତ ଓ ଆଦର୍ଶ ଭାବଧାରା ଭରି ଦେଇଥିଲେ। ପିଲାଦିନରୁ ରମାଦେବୀ ନିଜର ମାଙ୍କ ଠାରୁ ନୈତିକତା, ଦେଶଭକ୍ତି, ଚରିତ୍ର ଗଠନ, ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ଆଦି ସଦ୍ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆତ୍ମକଥାର ରଚନା। ଏହି ପାଠଟି ରମାଦେବୀଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଜୀବନ ପଥରୁ ଆସିଅଛି। ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନୀ ଲେଖିଥାନ୍ତି, କେବେ ନିଜ ପାଇଁ, କେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପଢିବା ପାଇଁ। ଏହି ପାଠକୁ ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ପଢ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ଦଳରେ ମିଳିମିଶି ଏହି ପାଠରୁ ଏଭଳି ଧାଡି ଗୁଡିକର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଯେଉଁଥିରେ ଲାଗିବ ଯେ ଲେଖିକା ନିଜ ବିଷୟରେ କଣ କହିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର, 1ରେ ଆମେ ମର୍ଜାଫରପୁରରେ ଥାଉ। ରାତି 8:30ରୁ 9ଟା ଆମର ଖାଇବା ବେଳ। 2ରେ ଆମ ଘରେ ବଙ୍ଗଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିଲର ମୋଟା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା ଓ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପୁରା ଦମରେ ଚାଲିଲା। 3ରେ ଉତ୍ତେଜନାର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଆମେ ଥାଉ। 4, ସାହସ କରି ମୁଁ ହଠାତ୍ କହିଲି, କ୍ଷୁଦିରାମ ଫାଶୀ ବେଳକୁ ତମେ ଯାଅ ନା। 5ରେ ମୋ ମନରୁ ଯେମିତି ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଛାପ ଲିଭି ନାହିଁ, ସେମିତି ଆଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ହୁଏତ ଥିବ। 6ରେ ମୁଁ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ମା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୂଜା ସାରି ଆମକୁ ଗପ କହେ। 7, ରାତିରେ ଯାହା ଶୁଣିଥାଉ ତାହା ପରଦିନ ଲେଖିକରି ମାକୁ ଦେଖାଉ। ଭୁଲ କଲେ ବା ଦୋଷ କଲେ ମାଡ଼ ତ ଦୂରର କଥା, ମା କେବେ ବି ଗାଳି ଦିଏ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ତମେ କଣ କରିବ ନା ଆହୁରି ଅଧିକ କିଛି ମଧ୍ୟ ହେଲା ଏମିତି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଖ, ନିଜ ଦଳର ଏହି ତାଲିକା ଗୁଡିକୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏଗୁଡିକ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖିଲେ ତୁମେ କଣ କରିବ, ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳ କରି ଏଗୁଡିକ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ। ଦେଶପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କର କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଥାଏ। ହେଲା, ଏଠାରେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶପ୍ରେମୀ କୁହାଯାଏ। ଦେଶ ଶବ୍ଦ ପରେ ପ୍ରେମୀ ଶବ୍ଦ ଯୁକ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତୁମେ ତୁମ ବନ୍ଧୁ ମେଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ଏହିପରି ଆଉ 5ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ, ସେଗୁଡିକୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କର। ଦେଶପ୍ରେମୀ ଭଳି ଆଉ 5ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ଏବଂ ତାକୁ ବାକ୍ୟରେ କଣ କରିବା, ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଉତ୍ତର, ପୁସ୍ତକ ପ୍ରେମୀ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ, ନାଟ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ଓ ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ। ପ୍ରଥମେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରେମୀ। ଆୟୁଷ ଜଣେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରେମୀ ଛାତ୍ର। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ମଣିଷକୁ ପ୍ରକୃତି ବିନା ଅନ୍ୟ କିଛି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ହେଲା, ଏଇଭଳି ବାକ୍ୟ ସବୁ କରିବ। ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ, ନଟବାବୁ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ ମଣିଷ। ନାଟ୍ୟ ପ୍ରେମୀ, ଆମ ଗାଁରେ ଅନେକ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ, ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ଦାସ ଜଣେ ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ହେଲା, ତ ଏଇଭଳି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଖରେ ସେ ବହିରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତଥା ଗୃହିଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ କଥା କଣ ଛବି ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା। ହେଲା, ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଦେଖ, ଯାହା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ତାହା ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ। ତ ଶିକ୍ଷା ଶବ୍ଦ ପଛରେ ପ୍ରଦ କଣ ଶବ୍ଦ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଏହା ଗଠିତ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ ଶିକ୍ଷା ହେଲା ଶବ୍ଦରେ କଣ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରଦ ହେଇଛି ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ। ତ ସେଇଭଳି ତୁମେ ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ, ସେଗୁଡିକ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ତ এই ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦ ଭଳି ଆଉ କିଛି ବାକ୍ୟ କଣ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା, ତାକୁ ପୁଣି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଉତ୍ତର, ଲାଭପ୍ରଦ, ଜ୍ଞାନପ୍ରଦ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ। ତ ତାକୁ ପୁଣି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ଲାଭପ୍ରଦ। ଅଧିକ ବହି ପଢିବା ଆମ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ଅଟେ। ଜ୍ଞାନପ୍ରଦ, ପୁସ୍ତକ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନପ୍ରଦ ଅଟେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ, ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ପନିପରିବା ଖାଇଲେ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ଅଭ୍ୟାସ। ହେଲା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଉକ୍ତି ଗୁଡିକ କାହାର, ଆସ ବାଛିକି ଲେଖିବା। ହେଲା, ତ ଏଇ ଉକ୍ତି ଗୁଡିକ ସବୁ କାହାର ବାଛିକି ଲେଖିବା। ତ ଏହି ପାଠଟିରେ ଅନେକ ଉକ୍ତି ରହିଅଛି। ଉକ୍ତି ଗୁଡିକ କାହାର, ସେଗୁଡିକ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଲେଖିବା। ତଳେ ସେହି ଉକ୍ତି ଗୁଡିକ ଦିଆଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ, ଆମେ କ୍ଷୁଦିରାମଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତେ, ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି, ଏଠି ଲେଖିଦବ।
रमा देवी कहते है रमा देवी तापर कौन करने को आसीछ कहना तो कौन करने को आसीछ कहना एक किए कहते रमा देवी बापा लिख रमा देवी बापा है तापर तुम्हें कह मु जीवी नहीं तुम्हें कह मु जीवी नहीं एक रमा देवी माँ कहते रमा देवी माँ है ये भाव में लिख किंग्स फोर्ड साहेब चिठी देते है तो ये पे किए कहते रमा देवी बापा रमा देवी बापा है ये कथा कहते नेक्स्ट एपटे देख ए तो बोमा फुटिबार शब्द ए तो बोमा फुटिबार शब्द किए कहते रमा देवी बापा रमा देवी बापा तो मैंने लिखिद एमती तापरे खुदीराम फांसी बेल को तमे जाओ ना तो एक कथा किए कहते रमा देवी कहते मन रखी पड़ो तापरे ना ना तुमको देखा छाड़े नहीं तो एठारे किए कहते रमा देवी बापा रमा देवी बापा है ताहले आउ किए जीव एक कथा किए कहते रमा देवी बापा कहते रमा देवी बापा है एमती लिखिदब नेक्स्ट क्वेश्चन देछि आस जुग्म शब्द खोजिबा तो जुग्म शब्द दुई थर व्यवहृत होता है धीरे धीरे से हाउला कौन हावा चलीगला तो ये धीरे धीरे जुग्म शब्द अटे दुई थर व्यवहृत होइछि तो ऊपर दिया जायतिबा वाक्यटी धीरे धीरे शब्दटी को देख एठारे धीरे शब्दटी बारंबार उच्चारित होइछि ना नहीं दुई थर होइछि तो ये बारंबार उच्चारण एक प्रकार जुग्म शब्द आम बही अनेक जुग्म शब्द होइछि से गुडिकर तालिका करो एवं से शब्द गुड़ी को नहीं वाक्य गठन कर तो बहुत अच्छी जुग्म शब्द जमती कि कौन मने मने है मो पढ़ा बही अच्छी तापर रही धन्य धन्य है धन्य धन्य आहरी रही मझिरे मझिरे है मझिरे मझिरे आहरी रही डरी 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 है एमती सब जुग्म शब्द रही आहरी मध्य रही लुचेई लुचेई है लुचेई लुचेई तुम मान पढ़ा बही है चैप्टर टी गुड़िक सब जुग्म शब्द रही बर्तमान ये शब्द गुड़ी को नहीं कौन करवा वाक्य गठन करवा है तो वाक्य गठन करवा प्रथम मने मने मु मने मने ठाकुर को प्रार्थना कली धन्य धन्य हरिर काम देखी समस्ते धन्य धन्य कले मझिरे मझिरे आम मधु आम घर को मझिरे मझिरे आसे डरी डरी अंधार डरी डरी जाए लुचे लुचे दीप दीपा ता माँ को लुचे लुचे कामटी को कला है ये तुम कौन कर वाक्य गठन जुग्म शब्द गुड़िकर करदेव तो पे ये कौन कर वाक्य गठन कर तो आउ ना सरीगला प्रश्न उत्तर गुड़िक तो चैनल नुआ थे पे चैनल को टिके कौन कर सब्सक्राइब कर तुम मान कौन करी नुआ वीडियो नहीं आसबि तो वीडियो को गोटे लाइक कर मोर सेकेंड चैनल रही जहाँकि सुजाता एकेडमी है पे मन रख सुजाता एकेडमी से तुम मानकर कौन सब हॉलिडे होमवर्क सब जाक तुम मान प्रश्न उत्तर ऑल कौन श्रेणी अच्छी तो से चैनल को लाइक कर शेयर कर और सब्सक्राइब कर आज रोचे थैंक यू।